Hello guys, welcome back to my channel. Busy. Maliliit pa yung lettuce ko. Ano? Romaine. Hindi pa ako tanim na madami. Yan po yung lettuce ko. Romaine yan, oh. Yan. Laki na. Ilan ng dahon? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yan. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na pala yung iba. Kalamitan ay 4. Yan, maliliit pa. Andun yung iba. Yan naman ay yung una kong sira nung bagyo. Yan. Nagkaayos na uli, oh. Inayos ko lang. Yan. Yan, wala pang tanim. Maliliit. Yan, oh. Sira nung bagyo. Ito lang natira. Yan. Wala pa tanim. Romanian. Malakas pa ang hangin dito, eh.